هذه تكملة نتاع الزيارات اللي نقوم بها بصفة منتظمة ودورية. البارح كما شفتوا كنا في زيارة أخرى. اليوم كانت حصلنا الشرف أننا زرنا دائرتين بلدية، دائرة حمام السخلة ودائرة عين المان. حتى وين ما زرناش كل البلديات، ولكن كانت علينا عينة من بعض المشاريع، وحاولنا نخصصوا خاصة القسط الكبير من الزيارة تاعنا فيما يخص المداشر والقرى. لماذا؟ لأن نقدر نقول باللي على مستوى المدن الحمد لله يعني كان التنمية راهي يعني ماشية بصفة يعني لا يستهان بها، ولكن أنا شفنا بلي كاين بعض الرواسب على مستوى هذه بعض المناطق، هذه المشاتي، وراكم شفتوا من بين الرواسب هذو. نتكلم دائما على القضية تاع الغاز الطبيعي. حتى وين في الولاية تاع سطيف لحقنا ما بين 94 إلى 95%، ولكن معناه باللي مازال باقي رواسب اللي 5 ولا 6%، وهذه هي اللي تخص المشاتي والدواوير. هذه اللي رانا عاكفين عليها بصفة منتظمة، خاصة على مستوى ميزانية الولاية. كم تعرفوا كلكم أننا نخصصوا يعني قيمة مالية في كل ميزانية باش ناخذوا بزمام الأمور، ناخذوا نحاولوا باش المادة الحيوية هذه تمس كل مناطق الولاية. ولهذا كما تفضلت به كنت طلبت من المواطنين إذا كانت فيه المشاركة نتاعهم تكون أحسن وأحسن. لماذا؟ لأن العبء هذا ما يبقاش على عاتق الميزانية تاع الولاية فحسب، وإنما يكون هذا العبء هذا يكون متقاسم، وتسمح لنا أيضا باش ما نبقاوش في ممكن جدا ما نلبيوش رغبة نتاع دوار واحد ولا اثنين، ممكن جدا نكون اثنين ولا ثلاثة. في أيضا بعض الرواسب فيما يخص الكهرباء الريفية، وهنا ماذا بيا نتكلم عن القضية تاع الكهرباء الريفية. هذه تقريبا كل المساكن اللي شفناها اليوم كان في المناطق هذه كان الكهرباء الريفية كانت يعني كانت موجودة، ونكين هذه جاءت من جراء السكنات الجديدة، خاصة فيما يخص القضية تاع البناء الريفي. وتعرفوا يعني البناء الريفي نقول القيمة تاع البناء الريفي على مستوى المناطق هذه. الشيء هذا يعني مليح، وإنما كنا ثاني نفس الشيء تكلمنا مع المواطنين قال ودي هو كان من المقرر أن المواطن في حد ذاته هو اللي يقوم بالكهرباء نتاعو، ولكن لا بأس إذا كانت فيه مشاركة يعني جماعية من طرفهم هما قسط ومن طرف الدولة قسط، فنمشي إلى الطرح هذا. وكانت هذه أمثلة خاصة في قضية الغاز. لقينا أمثلة أخرى يعني في بعض البلديات الأخرى راكم تعرفوهم. كانت العملية هذه كانت نقصت علينا أعباء كثيرة ونقصت أيضا على المواطنين. فماذا بينا نحذو هذا الحذو هذا باش يكون أكثر عدد من المواطنين اللي تستفاد من الغاز في وقت إن شاء الله يكون وقت قصير. فيه بعض الرواسب أيضا واللي أكدنا عليها كثير هو قضية تاع المياه الصالحة للشرب. ما تعرفوا بلي الولاية تاع سطيف يعني مرت بمرحلة صعيبة، وحتى واللي حتى الآن المرحلة راهي عصيبة جدا. إن شاء الله يكون الانفراج مع التحويلات الكبرى، ولكن في الوقت هذا ما بين الإنجاز نتاع المشاريع الكبرى هذه لازم علينا نلقاو الحلول. وهذه الحلول من بين هذه الحلول اللي راكم شفتوا خاصة كما رانا في المنطقة الجنوبية فيه بعض الأنقاب اللي قمنا بها، وكاين بعض الأنقاب اللي قدرنا نعاودوا نسترجعوها. راكم شفتوا مثلا العملية هذه اللي طلبت لنا قريب 50 مليون دينار، يعني 5 ملاير سنتيم، ولكن معليش هذا رايح ينقص علينا عبء كبير سواء هنا في المكان اللي رانا فيه، ولكن أنا أيضا في المشاتل اللي تكلمنا عليهم. وراكم شفتوا في عدة أماكن اللي حاولنا باش تكون فيه إما توسعة نتاع الشبكة ولا يعني جلب المياه على سطح الشط. فيه أيضا بعض الرواسب اللي ممكن جدا ولا المتطلبات نتاع المواطنين فيما يخص الطرق خاصة على مستوى القرى والمداشن. هذا كيف كاين بعض العمليات اللي قمنا بها، وكاين عمليات أخرى اللي إن شاء الله راح تجي تدريجيا إن شاء الله. Je peux vous répondre هكذاك peut-être que vous donner des éléments d'information. القضية نتاع l'énergie solaire. Bon, vous savez qu'en Algérie nous sommes pratiquement nos premiers balbutiements en termes d'énergie solaire. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, si on ne maîtrise pas totalement cette technique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des avancées appréciables. Tout à fait. L'exemple n'est pas spécifique à Sétif. Nous avons d'autres wilayas qui ont commencé ces opérations. Entre autres, vous avez cité le cas de Bouche, vous avez cité même certaines wilayas du sud du pays. Ce qui est sûr, c'est que nous avons essayé d'enclencher une dynamique.
faire en sorte que, d'abord, dans un premier temps, au moins qu'on utilise l'énergie solaire pour l'éclairage public. Il y a des petites opérations qui ont été entamées, à Sétif, à l'Alma, entre autres. Donc nous avons déjà entamé cette opération et nous essayons de faire en sorte, pourquoi pas, de généraliser cette opération, d'abord en ce qui concerne l'éclairage public. Ce que je peux vous dire, ça nous coûte énormément cher. À titre d'exemple, par exemple, le contournement de la ville de Sétif, on participe au niveau du budget de l'Ouïa à plus de 10 millions de dinars. Donc c'est quand même important. 10 millions, c'est 10 millions. C'est 1 milliard de centimes. C'est rien du tout pour un État. Non. Oui, mais toujours est-il que c'est une dépense. Bon, c'est une participation du budget de la wilaya. L'amortissement. Il n'y a pas d'amortissement, dans le sens où pratiquement, vous êtes pratiquement dans une spirale qui ne s'arrête pas. Donc vous devez à tout bout de champ procéder au paiement de ces redevances. Au niveau nous avons vu que tout le monde est en train de demander l'éclairage public. Mais l'éclairage public, il faut une gestion, il faut un suivi, il faut pratiquement un changement d'ampoule. J'ai vu tout à l'heure, nous avons vu au niveau de plusieurs localités, pour peu qu'il y ait pratiquement une ampoule qui grille, il va falloir aller s'adresser au président de l'APC pour essayer de. Et parfois, vous avez toute une flopée de poteaux qui sont pratiquement non électrifiés. Donc je pense que là, c'est un investissement qui est très intéressant. Nous sommes en train de parler comment dirais-je, de prise en charge, c'est la rationalisation des dépenses. Ouais. Donc ça, c'est une opération qui rentre dans le cadre de la rationalisation. Donc il va falloir, c'est une première opération que nous sommes en train de faire. On va essayer de faire en sorte de la généraliser à travers le territoire de la wilaya, pourquoi pas. Donc, votre deuxième question, concernant la réutilisation des eaux. Bon, ce qu'on a appelé communément les eaux usées. Bon, là, nous sommes en train de travailler sur deux. D'abord, c'est les eaux ménagères. Les eaux ménagères qui sont pratiquement utilisées par les habitations qui vont au niveau des stations d'épuration. Nous sommes en train de faire une ébauche au niveau, par exemple, de la ville de Sétif. Nous nous sommes dit, pourquoi pas réutiliser cette eau pour en faire des eaux industrielles. Nous avons toujours eu des eaux qui peuvent être récupérées pour l'agriculture, pourquoi pas l'industrie. Donc nous avons déjà une première ébauche avec un investisseur, c'est Faderco, qui est en train de travailler avec les services de l'ONA et bien sûr avec la participation de l'université. Donc c'est pratiquement, c'est un gain double. D'abord, faire en sorte d'avoir pratiquement cet investissement par le biais d'un investisseur et en même temps, c'est pratiquement une pratique pour les universitaires. Donc il y a cette symbiose qui pourrait se créer entre les personnes. Ça, c'est pour les eaux ménagères. Donc c'est une première opération qui pourrait être éventuellement élargie, pourquoi pas. Donc le gain est double. D'abord, c'est une eau qui ne va pas rester pratiquement en abondance, c'est une eau qui va être récupérée et qui va être une source de rémunération, même pour l'homme. Ça, c'est quand même important. Vous avez le deuxième, ça concerne pratiquement les eaux thermales. Vous savez, au niveau, par exemple, si je prends le cas de Hammam Soukhna, nous avons une quantité d'eau qui est importante. Et vous savez que nous sommes en train d'utiliser cette eau d'une manière discontinue. Quand on arrive au niveau de Hammam, on ouvre les vannes et ça continue. Donc cette eau, pourquoi pas la récupérer? Donc on a fait une proposition, on pourrait éventuellement en aval faire de la pisciculture éventuellement. Tout à l'heure, on était en train de voir pratiquement au niveau du bassin du parc d'attractions. Pourquoi ne pas réutiliser ces eaux? Donc ce qui est sûr, c'est quelle que soit l'activité que nous sommes en train d'essayer de développer, bien sûr avec toujours la participation de l'ONA et de l'université. Ça, c'est un point très important. Donc ça va nous permettre d'avoir pratiquement à récupérer cette eau, la réutiliser une deuxième fois, et ça va être aussi une source de revenus pour l'entité qu'elle a. الزيارة اليوم سمعت أننا كان فيه لقاء أو لقاءات مع المجتمع المدني ومع المواطنين بصفة عامة. الشيء اللي هو مفرح ويثلج الصدر هو أن أولا اللقاء كان حميمي جدا والشيء اللي هو مهم ويعني ما كانش يعني نرفزة ولا أشياء من القبيل، بالعكس كان فيه دائما هنا شفنا بلي كان فيه ترحاب في كل الأماكن اللي مرينا بها، وهذا اللي قادر يبين باللي فيه درجة من الوعي اللي هي كبيرة جدا. والشيء اللي هو مهم أن الجزائري إذا كان تقدر تتكلم معه هو دائما يكون
يكون يعني نقول دائما يرحب بك. وان شاء الله هذه الميزه اللي لقيناها، سواء لقيناها اليوم ولا البارح ولا في الايام الماضيه، نلقاوها دائما. وهذا يدل على اننا ما فيش يعني المواطن على حده والاداره على حده، كلنا رانا في كوكبه واحده. وان شاء الله هذا اللي يسمح لنا اننا تكون فيه تنميه ان شاء الله في المنطقه. وزيد على هذا إذا تكلمت عن قضية الانتخابات، هذا ثاني موعد اللي هو نعتبره موعد مهم جدا. وقلنا باللي حق المواطنة يظهر في الانتخاب. يعني المواطن الجزائري لازم عليه يعبر على الصوت نتاعو مهما يكون، بالإيجاب ولا بالسلب، بأي حزب كان ولا أي شخص كان، على الأقل هو راه عبر على الآخر. إن شاء الله هذه نقول دعوة لكل المواطنين والمواطنات. إن شاء الله نتمنى أنهم كلهم يجوا يصوتوا ويهبوا في مكاتب التصويت. وإن شاء الله هذا اليوم مرة أخرى نقولوا باللي إن شاء الله يكون يوم عرس لكل الجزائريين، وتكون تاني صورة اللي تبين أن الجزائر بخير إن شاء الله. شكرا.